ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज आमे माने बामन जन्म विषय शुणिबाकू जाउचंती। एही बामन जन्म भागवत महापुराण रे अष्टम स्कंद अष्टादश अध्याय ठू आरंभ करी त्रयोविंश अध्याय पर्यंत अछि। तेणु आपण माने प्रथमरु लास्ट पर्यंत संपूर्ण शुणंतु। आपण माने जानिछंती बामन जन्म कथा शुणिले आमर जन्म जन्मर पाप क्षय हो जाए। आपण मानक पाई मु एतिकी आगको आसी परिछि। जदि आपण मानकु एटा भल लागि थाए, जदि आपण मानक भल पाइबा नथांता मु आज एते आगको आसी पारि नथांती। तेणु सबु बळे आपण मानक आशीर्वाद मो पाई जरूरी। तेणु चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नांती सब्सक्राइब निहाती भाबरे करि दियंतु, काहेकि ना मु जहाँ भी वीडियो अपलोड करिबी आपण मानक पाखरे नोटिफिकेशन आसी जिवो। एही कली जुगरे भागवत महापुराण गीता ए सबु जिनस प्रत्येक घरे घरे पहुँचाइबा पाई मु प्रयास करुछि। तेणु दयाकरी जदि मोर किछि भूल थाए आपण मान मते क्षमा करि देबे। चलंतु आरंभ करिबा। अष्टादश अध्याय। श्री शुक उवाच बलिर ए वचन शुणी संतोषे प्रभु चक्रपाणी। बलि वाक्यकु स्तुति करी बटुबा मन रूप धरी। बोलंती मधुर वचन से वाक्ये मोह प्राणी मन। श्री भगवान उवाच हे बलि धन्य तो वचन कुल उचित सुशासन। धर्म संभूत जसस्कर अर्थी जनकु सुधाकर। जाहार वंशे पुरोहित भार्गव पद्मजनि सुत। प्रह्लाद जार पितामह विष्णु भजने महाशय। ब्राह्मणे दान तुम्भ कूले प्रसिद्ध भुवन मंडले। जाहार वंशे रण तीर्थ संग्रामे नुहंती निशत। अतिथि आगमने सुखी दुखी जनक दुखे दुखी। निर्मल जस जार कूले विख्यात ए महिमंडले। प्रह्लाद जात जेउ कूले जेन्हे शशांक तारा मेले। जे वंशे हिरण्याक्ष वीर देव मानवे अगचर। हिरण्य दैत्य गदा पाणी एकाकी भ्रमई धरणी। ताहार संगे गदा युद्धे केही न गले ऋण मध्ये। शुकर रूपे पूर्वे हरि दंताग्रे धरणी उद्धरी। ताहार आगमन काले से हरि थिले महाजले। वरुण पुरे दैतारी संगे हिरण्य युद्ध करी। अनेक माया युद्ध कला विष्णुर पदाघाते मला। से हरि हिरण्याक्ष मारी दंताग्रे धरणी उद्धरी। आत्मा को जयी प्राय मणि सकल सभा मध्ये भणी। अनुज बध शुणी रणे
हिरण्यकशिपु तक्षणे भ्रातृमरणे क्रोध करी प्रचंड शूल करे धरी समन तुल्य कप मने मिलिला विष्णुर भुवने गोविंद तार आगमने देखि भाविले मने मने कृतांत प्राय शूल तोली देखि धाइले महाबली से हरि माया जग बळे अद्भुत देखि पळाइले असुर मने विचारई ए मोर मारिअछि भाई एहाकु प्राणे नाश कले तेबे जीवन थिब भले एमन्ते चिंती शूल धरी पछे धाइले रोष भरी भये पଳାନ୍ତି ताकु देखी सभ्रमे भुवन उपेक्षी तेणे पଳାନ୍ତି नर हरि पछे असुर गदा धरी से विष्णु करन्ति विचार स्वभावे अजय असुर एहाकु माया मुन कले नहिले न रहिब भले एहारु दरे मुहि पसी माया रे मन को आकर्षी जे मन्ते मते न पाई निर्भये निज पुरे जाई मोर विषये बहि क्रोध करई भैरव नाद सबदे भुवन कंपिला समुद्र कूल को लंघिला से वीर विचारई मने एतलु चिला मन छने निश्चय से बैकुंठ गला एमंत बोली बाहुडिला पथे चलन्ति मने भाबी बोलई अवश्य मारिबी ए मोर भ्राता हतकारी एमंत क्रोध मने धरी जीवने थिबा परिजन्ते विष्णु न भजी कदाचिते हरिर तुले बाद कला अन्ते से विष्णु को पाइला ताहार तनय प्रह्लाद नित्य से बिला विष्णु पाद विष्णु भक्त महाशय देवे दानव से अजय ताहार वंशे तोर जात स्वभावे अटु भाग्यवंत ब्रह्मज्ञ महिमा तोहर एकुळे अति जशस्कर तिनि भुवने तुजे राजा सर्वे करन्ति तोर पूजा एणु तोहर हस्ते तुहि निवास अर्थे कल्पे भूई मोहर पादे पाद तिनि मापिण दिय हे मेदिनी दारा तनय मोर नाही केवल वस्तु मु इच्छई ए भूमि दान दिय मते जे मन्ते रहिबी निश्चिन्ते तू अटु भकत ईश्वर आने की प्रयोजन मोर एमंत विप्र मुखु शुणी बोले दनुज वीरमणि बलिवाच भविप्र शुण मो उत्तर तू अति बालक शरीर वृद्धर प्राय कथा कहू विचारे बालक तू नहु स्वभावे बाल वृद्धि घेनी
न जाणु आत्मा लाभ हानि अज्ञानी प्राय तोर मति एणु तो विपरीत रीति मुहि त्रिलोक एक राजा सर्वे करन्ति मते पूजा त्रिपाद भूमि मागु मते ए दान देवी मुके मन्ते लोके करिबे उपहास ए कथा नुहई विश्वास जे विप्र मो दान घेनिब से काहीं आनकु मागिब एणु जीविका निर्बाहार्थे पृथिवी माग इच्छा मते एमंत बळी मुखु शुणी बामन विप्र कहे पुणी श्री भगवान उवाच शुण हे बळी नृपनाथ अज्ञानी जनंकर मत समुद्र आवरण मही एते संपद जेते पाई तेबे हे आत्मा न पुरई शुण नृपति मन देई शपथ दीपे अधिपति थिले जे अनेक नृपति वैश्य जे मान धाता पद लभीण अतुल्य संपद से अर्थ काम जेते कले विष्णुर अंत न पाइले पूर्वर कर्म फल बळे जे दिने जहा अबा मिले तेणे संतोष जार चित्त जे प्राणी त्रिभुवने सत्य जे अर्थ कामे असंतोष होए से विधातार बस उभय लोके सुख नाही अतृप्ति थिब तार काहीं से असंतोष तेजे जळे अनल जेन्हे घृत बळे संतोष जल बिंदु पाई से अग्नि तेज जेली भई एणु संपदे कार्य नाही त्रिपादे दिय मते मही तेबे कृतार्थ मो जीवन अधिके किबा प्रयोजन श्री शुक उवाच हेमंत वाक्य विप्र घोषे से वाक्य शुणी बळी हसे बोलई धर कुश पाणी तो पाद प्रमाणे धरणी देवई सत्यम वचन भविप्र तोष चित्ते घेन हेमंत सत्य बळी बाणी बामन तोष मन शुणी शुक्र जे राजा पछे थिला दानर निश्चय देखिला शुक्राचार्य उवाच कर अंजलि अग्र करी बळीकु कहे आग सरी शुण बैलोचन सुत तते देखिली विपरीत पात्र पात्र तू न जाणु विप्रकु दान परिमाणु देख ए प्रभु भगवान कपट शरीर बामन विवृद्ध गण रक्षा कार्ये जन्मिले कश्यपर बीर्जे अदिति गर्भे जात होई अइला तोर ज्ञान काहीं अनर्थ अर्थ तू न जानी हस्ते धइलु कुश पाणी अदिति गर्भे जात होई हेमंत देखिला तो नाही तोहर जस सुख सिरी हरिबा मन रूप धरी इंद्र को देव माया बळे
ତୁ ମୂଢ଼ ପଶିବୁ ପାତାଳେ, ତିନି ଚରଣେ ତିନି ପୁର, ସମ୍ପଦ ହରିବ ତୋହର। ସର୍ବସ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ହସ୍ତେ ଦେଇ, ତୁ ପୁଣି ବିଶ୍ରାମିବୁ କାହିଁ। ପାଦକେ ଅବନି ପୂରିବ, ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘଟିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଅଷ୍ଟଦିଶ, ବିକ୍ରମୀ ଭୁବନ ଆକାଶ। ସଂକଳ୍ପ ଯେବେ ତୁ ନ ଦେବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ନରକେ ପଡ଼ିବୁ। ସଂକଳ୍ପ କରି ନାନା ଅର୍ଥେ, ଯେ ବା ନ ଦିଏ ଲୋଭ ଚିତ୍ତେ। ସେ କାହିଁ ଥିବ ଏ ସଂସାରେ, ପଡ଼େ ନରକ ଅନ୍ଧକାରେ। ଯେ ଦାନେ ବୃତ୍ତି ଯାଇ ନାଶ, କୁଳସ ମୂଳେ ଧର୍ମ ନାଶ। ଯେ ଦାନ କେବେ ନ କରେ, ଯଶ ସମ୍ପଦ ଯେଣେ ହରେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ସିଦ୍ଧି ମୁନିମାନେ, ଯେ ଧର୍ମ କହିଛନ୍ତି ଜନେ। ତାହା କହିବି ତୋ ଗ୍ରତେ, ରାଜନ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ମନ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି, ଓଙ୍କାର ନାଦ ସେ ଉଚାରି। ଦେବି ମୁଁ ବୋଲି ଯାହା କରେ, କେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ତାହା ହରେ। ଏ ଦେହ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ, ସତ୍ୟ ତାହାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ। ବୃକ୍ଷର ନାଶେ ନାଶ ଜାନ୍ତି, ବୃକ୍ଷର ମୂଳେ ଥିଲେ ଶାନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ସତ୍ୟ ନାଶ ଜାନ୍ତେ, କେବେହେଁ ନ ମିଳେ ଜଗତେ। ଆକାର ଉକାର ମକାରେ, ଶବଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ। ଯେ ତାହା ଅଜ୍ଞାନେ ହରନ୍ତି, ନିଜ ଶରୀର ନ ଧରନ୍ତି। ହାସ୍ୟ ସଂଯୋଗ ନାରୀ ସଙ୍ଗେ, ବିହାର କନ୍ୟା ବର ଯୋଗେ। ମୃତ୍ୟର୍ଥେ ପ୍ରାଣୀର ସଙ୍କଟେ, ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଷ୍ଟେ। ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଯେବେ ତୋରେ, ଏ କଥା କେବେହେଁ ନ କରେ। ଏମନ୍ତ ଭୃଗୁ ବାକ୍ୟ କହି, ବଳିତା ବାକ୍ୟେ ମନ ଦେଇ। ସଂଶୟ ରହିଲା କଚିତେ, ଗୁରୁ ବଚନେ ଧର୍ମ ମତେ। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ବଳି ବାମନ ବାକ୍ୟ ବନ୍ଧେ, କହିଲେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ। ସୁଜନେ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ, ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ। ସୁଜନେ ଶୁଣି ଏବେ ଭାବ, ଏ ଭାବେ ସଂସାରୁ ତରିବ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 82କ୍ୟାଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ବଳି ବାମନ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଊନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ। ବଳି ଯେ ଅସୁରଙ୍କ ପତି, ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମେ ଥିଲା ମତି। କୁଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମନେ ଗୁଣି। ତୁନି ହୋଇଲା କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର, ଶିଥିଳ କମ୍ପମାନ ଗାତ୍ର। ଦଣ୍ଡକେ ଗୁରୁ ମୁଖ ଚାହିଁ, ମୁଖେ ହରଷ ଭାବ ବହି। ବଳି ଉବାଚ। ଭୋଗୁରୁ ସତ୍ୟ ତୋର କଥା, ଗୃହସ୍ଥ ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେ ଧର୍ମ କାମ ଅର୍ଥ ଯଶ, ବୃତ୍ତି ସହିତେ ହୁଏ ନାଶ। ଏମନ୍ତ ଧନ ଲୋଭେ ଭାବି, ବିପ୍ରଙ୍କୁ କେମନ୍ତେ ଲଙ୍ଘିବି। ସର୍ବଦେବତା ବିପ୍ର ଦେହେ,
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବେ ବିଷ୍ଣୁ ରହେ, ଏକ ବିପ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯଶ କରି ଭଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଂଶେ ମୁହିଁ ଜାତ, ଏକଥା ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ। କପଟ ପ୍ରାୟ ମାୟା କରି, କେମନ୍ତେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହରି। ପଡ଼ି କପାଳ କର୍ମ ବଳେ, ଅଯଶ ଲଭି ବିଷୟଳେ। ସତ୍ୟ ଉପରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଏକଥା ପୃଥି ଅଛି କହି। ଧର୍ମରେ ସମ୍ପଦ ପତନେ, ନରକେ ନତରି ଯେ ସନେ। ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଭୋଗ ନାହିଁ ତାପ, ବିପ୍ରଲଙ୍ଘନେ ଯେତେ ପାପ। ସେ ଭୂମି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତକାଳେ, ମୁଁ କି ପାଇବି ଅନ୍ତରାଳେ। ଏ ଭୂମି ବିପ୍ରେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ, କେମନ୍ତେ ଲଙ୍ଘିବଇ ମୁହିଁ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତ ସାଧୁଜନ, ଯେ କରେ ଧନ୍ୟତା ଜୀବନ। ମରିଚି ଆଦି ଋଷି ଯେତେ, ପୂର୍ବେ ସାଧନ ସମସ୍ତେ। ପୃଥିବୀ ଆଶା ବଶ କଲେ, ସଙ୍ଗତେ କିବା ଘେନି ଗଲେ। ମୋହର ବଂଶେ ଯେ ଦାନବେ, ଏ ଭୂମି ଗତେ ଥିଲେ ସର୍ବେ। ସେ ସର୍ବେ କାଳେ ଅସ୍ତ ହେଲେ, ଯଶ ରହିଲା ମହି ତଳେ। ସମରେ ଯେ ବୀର ପଶନ୍ତି, ଆତ୍ମା ବିଚାର ନ କରନ୍ତି। ଯେ ତୀର୍ଥେ ତ୍ୟଜନ୍ତି ଶରୀର, ସ୍ୱଧର୍ମ କରନ୍ତି ବିଚାର। ଯେ ସତ ପାତ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି ଦାନ, ସେ ସର୍ବେ ସାତ୍ୱିକ ଜୀବନ। ଏ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଦୁଇ କରି, ତୁମ୍ଭ ବଚନ ମନେ ଧରି। ଏ ମୋର ଶରୀର ନଥିବ, ଏଥକୁ ସାକ୍ଷୀ ସଦାଶିବ। ବ୍ରହ୍ମାର ବଂଶେ ଜାତ ହୋଇ, ଏମନ୍ତ କହ କାହିଁ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେ ଧରଣୀ ଦେବି ଦାନ, ଏଥକୁ ସାକ୍ଷୀ ଭଗବାନ। ବେଦ ବିଧାନ ଯେ ଜାଣନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବଭୂତେ ଚିନ୍ତି। ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ମତେ ପୂଜି, ଯାର ଚରଣେ ଭାବେ ମଜି। ସେ ହରି ଦୟା ମତେ କରୁ, ଅଥବା ଶରୀର ସଂହାରୁ। ତହିଁକି ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ବିପ୍ରେ ଧରଣୀ ଦେବି ମୁହିଁ। ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଯେବେ ମତେ, ବିପ୍ର ମାରିବେ କୋପ ଚିତ୍ତେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ତନୁ ନଷ୍ଟ ମୋର, ମୁଁ ତ ଏହାର ନିର୍ବିକାର। ଯେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି, ବିଷ୍ଣୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବାଦ କରି। ଯେବେ ମାରିବେ ଯୁଦ୍ଧେ ମତେ, ମୋ ତହୁଁ ଧର୍ମ କେ ଜଗତେ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ, ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ବଳି ମୁଖେ, ସେ ଭୃଗୁ ଅତି ମନ ଦୁଃଖେ। ବଳିର ସତ୍ୟ କଳ୍ପ ଦେଖି, କ୍ରୋଧେ ଅରୁଣ କରି ଆଖି। କଟାକ୍ଷ ନୟନେ ଅନାଇ, ମୁଖେ କି ଅନଳ ଜଳଇ। ନିର୍ଘାତେ କମ୍ପିତ ନିଶ୍ୱାସେ, ବଳିକି ଶାପ ଦେଲେ ରୋଷେ। ତୁ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ନୃପମଣି, ମୋହର ମହିମା ନ ଜାଣି। ମୋ ବାକ୍ୟ ନ କଲୁ ରେ ଦୁଷ୍ଟ, ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ହେଉ ନଷ୍ଟ। ଏମନ୍ତ ଗୁରୁ ଶାପ ପାଇ, ଧରଣୀ ଦାନେ ମନ ଦେଇ।
ବାମନ ବେନି ପାଦ ଧରି ଉଦକ ପୂର୍ବ ପୂଜା କରି ବଳିର ପତ୍ନୀ ବିନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ କର୍ଣ୍ଣେ ଭୂଷଣ ରତ୍ନମାଳୀ ଉଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ବେଗେ ଘେନି ମିଳିଲା ସ୍ୱାମୀ ଆଗେ ବଳି ବାମନ ପାଦ ଯୁଗେ ଜଳ ଢାଳିଲା ନେଇ ବେଗେ ପାଦ ଉଦକ ଘେନି ଶିରେ ଆନନ୍ଦେ ପୁଲକ ଶରୀରେ ଯେ ଜଳ ଭୁବନ ପାବିନି କାନ୍ତ କାମିନୀ ସଙ୍ଗେ ଘେନି କୃତାର୍ଥ ହୋଇ କର ଯୋଡ଼ି ଚରଣେ ପୁନ ପୁନ ପଡ଼ି ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଯେ ଦେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ବିଦ୍ୟାଧର ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ଯେ କିନ୍ନର କରନ୍ତି ଜୟ ବାଣୀ କୁସୁମ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଆଣି ସିଞ୍ଚିଣ ମନ୍ଦାକିନୀ ବାରି ପୁଷ୍ପ ବରଷି ସ୍ତୁତି କରି ସହସ୍ର ଦୁନ୍ଦୁଭି ଶବଦେ କମ୍ପଇ ଚତୁର୍ଦିଗ ବାଦ୍ୟେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଅପସରି ମଙ୍ଗଳ ଗୀତେ ନାଦ ଭରି ଆଗ ହୋଇଲା ତାର ରାଣୀ ବଳି ଯେ ଘେନି କୁଶ ପାଣି ବେଦ ବଚନେ ବାକ୍ୟ କରି ସ୍ୱାମୀ କାମିନୀ ମୋଦ ଭରି ବ୍ରାହ୍ମଣେ କର ସ୍ତୁତି ନାଦ ଧରିଣ ଦେଲା ତିନି ପାଦ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷେ ଯେତେ ଧନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ଯଜମାନ ତାର ଦୁର୍ଲଭ କର୍ମ ଶୁଣି ଦେବେ କରନ୍ତି ଜୟ ବାଣୀ ବାମନ ହସ୍ତେ ଜଳ ଘେନି ପାଦକେ କମ୍ପିଲା ମେଦିନୀ ବାମନ ବଳି ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ଆଉ ମହି କାହିଁ ବଳି ବୋଇଲେ ଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ବାମନ ପାଦ ଦେଲେ ବେଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ସ୍ୱର୍ଗେ ଢାଙ୍କେ ଘୋର ଶବଦ ଦିଗ କମ୍ପେ ଅଦ୍ଭୁତ ବାମନ ଶରୀର ପୁରିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବଳି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତେ ପ୍ରବେଶ ବାମନ ଅଗ୍ରତେ ଦେଖଇ ବାମନ ଶରୀର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ଶେଷ ଭାବେ କିବା ଉପମା ଦେବା ଏବେ ବେନି ଚରଣେ ଭୂଆକାଶେ ପର୍ବତ ଗଣେ ଜଙ୍ଘ ଦେଶେ ବିହଙ୍ଗ ଗଣ ଜାନୁ ମୂଳେ ମୁଡ଼ନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ଅନ୍ତରାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାଦି ଶୋଇ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟେ ମରୁତ ଗଣ ହୃଦୟେ ଗୃହରେ ପ୍ରଜାପତି ଦିଶେ ଜଘନ ତଳର ରାକ୍ଷସେ ନାଭି ପ୍ରଦେଶେ ନବ ଦିଶେ ଶପଥ ସିନ୍ଧୁ କୃଷି ଦେଶେ ଉରେ ବିରାଜେ ତାରାଗଣ ଯେହ୍ନେ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ ବିଚାର ହୃଦ ମଧ୍ୟେ ନିଜ ଶରୀର ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳେ ଋତ ସତ୍ୟ ମନ ପ୍ରକାଶେ ନିଶାନାଥ କମଳ ହୃଦୟେ ବିରାଜେ କମଳ ବେନି ହସ୍ତେ ସାଜେ କଣ୍ଠେ ବିରାଜେ ସାମବେଦ ରସ ପ୍ରକାଶେ ଅନୁପଦ ଦେବତା ଦିଗ ପାଳେ ଦିଶନ୍ତି ଭୁଜ ଅନ୍ତରାଳେ
गगन दिशे शिर देशे मेघे बसन्ति केश पाशे नासिका मध्ये बहे श्वास कर्णे विराजे सर्वदिश बेनिलोचने रवि दिशे बदने अनल प्रकाशे बाणी रे सप्त छंद दिशे जिह्वारे वरुण प्रकाशे विधि जे निषेध भूदेशे रात्र दिवस पक्षे दिशे क्रोध ललाटे प्रकाशई अधर देशे लोभ बहि स्परशे कंदर्प रहई जेते सलील विराजई अधर्म पृष्ठ देशे रहे क्रमश मार्गे जग सहे छाया रे मृत्यु विराजई हसित माया रे बसई तनु पादपे नाना जाति औषध वृक्ष विराजन्ति नदी समूह नाड़ी देशे शिला समूह नखे बसे ब्रह्मा विराजे बुद्धि मध्ये प्राणे देवता ऋषि साधे स्थावर जंगम सहिते कीट पतंग दिशे गात्रे सर्वांगे दिशे तीनि पुर देव मानवे अगोचर निज आयुध चतुर्भुजे शंख कमल चक्र साजे गदा सारंग अछि कर तृण क्षय बाण धर सुनंद मोक्ष पाई साधे स्वरूपे स्तवन आनंदे दिग भारी दिग पाळे मुनि विबुध अंतराळे किरीट अंगद उज्जल श्रवणे मकर कुंडल श्रीवत्स चिन्ह वनमाळी कटीरे सुवर्ण मेखळी वनमाଳାର गंध बासे भ्रमर उडुछन्ति पासे पादके धरणी पुरिला द्वितीय स्वर्गग्रस्त हेला पुरिला चतुर्भुजे दिग शरीरे पुरे नभ मार्ग हेमन्ते वामनर देहि तृतीय पाद ठाब नाही महत जन तपलोक लुचिला वामन मस्तक बोइला विप्र जगन्नाथ अद्भुत वामन चरित सुजने शुण एक चित्ते भाषा प्रबंधे भागवते बळिबा मन ए प्रस्ताव शुणित्री तांपु निस्तरीव इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 अष्टमस्कन्धे वामन विश्वरूप दर्शने नाम 19 अध्याय।